श्रीकल्याणगुणोल्लासं चिद्विलासं महोजसं शेषाद्रिमस्तकावासं श्रीनिवासं भजामहे। वाराहवेश भूलोकं लक्ष्मीमोहनविग्रहं वेदान्तगोचरं देवं वेङ्कटेशं भजामहे। साङ्गानामर्चिताकारं प्रसन्नमुखपङ्कजं विश्वविश्वम्भराधीशं वृषाद्रीशं भजामहे। कनत्कनकवेलाढ्यं करुणावरुणालयं श्रीवासुदेवचिन्मूर्तिं शेषाद्रीशं भजामहे। घनाघनं शेषाद्रिशिखर आनन्दमन्दिरं श्रितचातकसंरक्षं सिंहाद्रीशं भजामहे। मङ्गलप्रदं पद्माक्षं कस्तूरीतिलकोज्ज्वलं तुलस्यादिमनःपूज्यं तीर्थाद्रीशं भजामहे। स्वामी पुष्करिणीतीर्थवासं व्यासादिवर्णितं स्वाङ्घ्रिसूचितहस्ताब्जं सत्यरूपं भजामहे। श्रीमन्नारायणं श्रीशं ब्रह्माण्डासनतत्परं ब्रह्मण्यं सच्चिदानन्दं मोहातीतं भजामहे। अञ्जनाद्रीश्वरं लोकरञ्जनं मुनिरञ्जनं भक्तार्तिभञ्जनं भक्त पारिजातं तमाश्रये। भिल्लीमनोहर्यं सत्यम् अनन्तं जगतां विभुं नारायणाचलपतिं सत्यानन्दं तमाश्रये। चतुर्मुखत्र्यम्बकाढ्यं सन्नुतार्यकदम्बकं ब्रह्मप्रमुखनिद्रानं प्रधानपुरुषाश्रये। श्रीमत्पद्मासनाग्रस्थ चिन्तितार्थप्रदायकं लोकैकनायकं श्रीमद्वेङ्कटाद्रीशमाश्रये। वेङ्कटाद्रिहरेः स्तोत्रं 12 श्लोकसंयुतं यः पठेत् सततं भक्त्या तस्य मुक्तिः करे स्थिता। सर्वपापहरं प्राहुः वेङ्कटेशस्तदोच्यते। त्वन्नामको वेङ्कटाद्रिः स्मरतो वेङ्कटेश्वरः सद्यः स्मरणादेव मोक्षसाम्राज्यमाप्नुयात्। वेङ्कटेशपदद्वन्द्वं स्मरामि व्रजामि सदा। भूयाः शरण्यो मे साक्षात् देवेशो भक्तवत्सलः। इति श्रीवेङ्कटेश्वर 12 मञ्जिरिका स्तोत्रम्।